نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة پڑھو ایک بار درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا پھر پڑھو درود شریف الصلاة والسلام رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی جڑا جڑا فاروق اعظم دا منن والا ہے زبان ضرور کھولے گا تسی میرے نال اتنا ہی آکھنا ہے فاروق اعظم کی رسول پاک نے تعریف کی فاروق کی رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی بشارت جنتی ہونے کے دی فاروق اعظم کی بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی ہوا جاری زمین پر خشک دریا حکم پاتے گی اطاعت کرتے ہیں سب بحر و بر فاروق اعظم کی اگر بعد محمد مصطفیٰ کے کوئی نبی ہوتا نبوت خلق میں ہوتی فاروق اعظم کی برادر اصغر استاد الحفاظ استاد القراء
صاحبزادہ حافظ قاری عبدالجبار سیالوی صاحب، نور دیدہ سلطان القراء حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ علامہ گوہر ستار سیالوی صاحب، خلیفہ مجاز دربار عالیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف، شہنشاہ نقابت زینت الحفاظ حافظ قاری محمد ذیشان چشتی سیالوی صاحب، دور و نزدیک کو چل کے تشریف لے آنے والے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں کروڑ ہاں مرتبہ تہاڈا شکریہ ادا کرنا، خراج تحسین پیش کرنا کہ تسی عقیدہ اہل سنت تے مور لائی اور غیرانوں دسیا کہ اسی ایک نسبت تے کٹھے نہیں ہونا لے، اسی نبی پاک دی ہر نسبت تے کٹھے ہونا لے۔ برادر اصغر نے حضرت صاحبزادہ علامہ گوہر ستار سیالوی صاحب نے بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرما دیتا۔ حاضری مقصود سی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر حضرات ذی وقار جمعہ تے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تسی اگے بھی سنی، اور حضرت قبلہ برادر اصغر نے قبول اسلام دا واقعہ پورا تواڈے سامنے پیش کیتا۔ میں تھوڑا جہا اس تو اگے چلنا۔ فاروق اعظم نو لے کے کون آیا؟ بہن حضور دی بارگاہ وچ جناب والی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جڑے ویلے پہن دے منہ قرآن سنیا نا تے فرمایا مینوں قرآن پڑھا نہیں ہو دین دی قرآن، تے پہن نے آکیا انما المشرکون نجس، مشرک تے نپاک ہوندہ ہے تے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نو تے بغیر پاکی تو ہاتھ نہیں لایا جا سکدا، اگر اینو ہاتھ لانا ہے اے آپ بھی پاکے جدے تے نازل ہویا ہے وہ بھی پاکے تے جڑا لے کے آیا ہے وہ بھی پاکے تے جدہ کلام ہے وہ تے انجی پاکے۔ حضرات تو جناب والی جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والی قرآن سنیا تے گلے وچ کپڑا پایا، عمر آکھیا عمر آکھیا بھین بنو جڑے نو منو وچ دربار دے لے چلو گل کھت رسا منہ کلڑے نو کول سچی سرکار دے لے
जिथों लेने तुसां ए फुल नूरी विच उस गुलजार दे ले चलो जिथे हक सच दे सौदे तुल देने विच उस बाजार दे ले चलो घरों आया सा मार मुकामने नू हुण मैनू मार दे ले चलो मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे ओ जिथे उमर सवार दे उस दरबार ले चलो मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे ले चलो एक बारी मेरे नाल नहीं रलते मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे चलो चलो मैं भी हौली हौली पढ़ना तुसी भी हौली हौली पढ़ लो मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे ले हाँ नहीं आखना जिन्ना आखना उच्चा आखिया जे मताई उमर दी उमर होवे पढ़ो मेरे नाल मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे सीख लेना पढ़ना मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे चलो या तुसी बस नहीं आखना ले चलो बाकी चुप करके सुनिया जे मता उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे ले चलो मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार मुझे एक गल करा ए भावें ए उम्र समझ लो जिंदगी वाली तो भावें उम्र समझ लो वो अगो तुहाडी मर्जी है मताई उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे हजरात तो मैं बात अर्ज कर रहा जुनाब सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने
اپنی امشیرہ نو فرمایا ہمشیرہ کپڑا لے عمر دے گلے وچ پا لے تے لے چلو آکھیا ویرا کتھے جانے آکھیا یوش منڈی لے چلو جتھے ابو بکر آؤندے تے صدیق بن جاندے جتھے عثمان آؤندے سخیاں دا امام بن جاندے او جتھے علی آؤندے شیر خدا بن اچھا کھو یار بڑا بخیل جڑا چپ رہ جائے حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشیرہ نو فرمایا منو اتھے لے چلو جدو کریم آقا دی بارگاہ وچ آئے ایک جملہ کہہ کے اگے چلنا میرے کریم آقا نے فرمایا عمر دس صحیح دس لین کی آیا سے جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا عمر سیدہ لین کی آیا سے عرض کی تھی آقا سر لین آیا سا میرے آقا نے فرمایا کی رادے رول کی رادے عرض کی تھی آقا خدا دی قسم آیا سر لین سا ان سر لینا نہیں ان محمد قدمہ وچ سر دینا میں کملی والے آیا آپ دے قدمہ دے اندر سر دینا گیا سرا دے سودے ہو جان دے جدوں سردار مل جان دے سرا دے سودے ہو جان دے جدوں سردار مل جان دے سرا دے سودے ہو جان دے جدوں سردار مل جان دے تے دل دینا ہی پیندا جدوں دلدار مل جان ہاں پھر سنو ذرا غور دینال سرا دے سودے ہو جان دے جدوں سردار مل جان او جنہاں نے سر اپنا حضور دی عزت دی خاطر رکھی آئے میرے نال ذرا پڑے آجے سرا دے سودے ہو جان دے جدوں سردار مل جان دے سرا دے سودے ہو جان دے جدوں سردار مل جان دے دل دینا ہی دل دینا ہی دل دینا ہی پیندا جدوں دلدار مل جان دے دل دینا ہی پیندا جدوں دلدار مل جان دے پڑھو دل دینا ہی پیندا جدوں دلدار مل جان دے دل دینا ہی پیندا جدوں دلدار مل جان دے دل دینا ہی پیندا جدوں دلدار حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا فاروق اعظم حضور دے قدمہ میں آ گئے جبریل وکھریاں مبارکاں دتیاں رولا پہ گیا نماز دا ٹائم ہوئے تو سارے اندر پہ جان اندر
फरूक आजम भज के हजूर दे अगे, या रसूल अल्लाह जी असी झूठे हैं? फरमाया नहीं। आका सच्चे नहीं? फरमाया सच्चे हैं। आका हक ते नहीं? फरमाया हक ते हाँ। ते आका फिर अंदर किधर? बाहर आओ। मगर आवाज नहीं आता, सारे आखो आका जदों हकते हैं, जदों सच्चे हैं। इरफान साहब आख्या जदों, दसो भाई जदों सच्चे हैं। फिर आका बाहर पढ़ी है नमाज जी, बाहर पढ़ी है सोने नमाज। ते हजूर मुस्कुरा पे फरमाया तेनू लिया ही इसे वास्ते। फरमाया ते सारे फकीर कट्ठे होए सन अगे, चुप सन जिवें आना टुर पैंदे हन। ते आका फिर फरमाया मैं उन्होंने अर्ज की कोई डंडे वाला भी दे, मैं उन्होंने अर्ज की कोई डंडे वाला भी दे। फरूक आजम ने कड़ी म्यान नीचों तलवार, या रसूल अल्लाह जी आज अगे उमर लगेगा। फिर मक्के दे चौक च उमर खलोगे। फरमाया है किसी ने अपनी बीवी नू बेवा करना है? मक्के दे बाजारां विच आवाज गूंज रही है अगर किसी ने बाला नू यतीम करना ते बाहर आओ, मुहम्मद दा नौकर उमर आ गया जे। सलामत रहो। डट के आखो फरमाया बाहर आओ, अज कमली वाले दा गुलाम आ गया। काफरा खिड़कियां भी मार लिया, बुए भी मार ले। पूछिया की होया? उन्हें गया बाहर कोई ना जाया जे। उमर खलोते खाली हथ नहीं, एक पासे शेरे खुदा अमीर हमजा खलोते, एक पासे फारूक आजम खलोते। अज जेड़ा जाएगा तान चौक च रह जाएगी, तड़कार आ जाएगा। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हुण एक बारी अल्लाह तुहाडियां नस्लां विच नबी दी हर निस्बत दा प्यार रखे। क़यामत दी सुबह तक तुहाडी आउण वालियां नस्लां दसन असी ओदी औलाद हां जेड़ा नबी दी हर निस्बत ते अपना तन भी वारदा रहा है, मन भी वारदा। सलामत रहो। अल्लाह तुहानू इज्जत देगा। हाँ 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 तुम्हें बाहर तर्ज कर रहे हैं, समझो है? आखे आओ बाहर, आओ बाहर। जनाबे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अगे भी जुमे के टाइम नहीं आख्या सी ना, जिंदगी जमाने जहलीयत पहलों गुजारी, फिर हजूर नूं इंज दा मन्निया, इंज दा मन्निया कि कुरान दियां ऐतां आ गई, कुरान दियां ऐतां। फरूक आजम अच्छा खाली फरूक आजम की शान च नहीं आईयां, कुछ गल्लां ऐसियां सन जिहड़ियां हुजूर नल उमर पाक ने कीतियां। तुसी लोकां नूं दसना है, आ मूवी बड़ी दूर तक जाती है, तुसा लोकां नूं दसना कि सिर्फ तुहानूं ही नहीं जाच कि सुनी दा किवें, असीं पीर सियाल दे नौकरां नूं भी जाच है किवें सुनी दा। ओए अड्डियां ते खलो के नारा मारो यार।
سلامت رہ سلامت ہاں قرآن دی آتی پتہ ہے کیویں ہن میں وہ دسن لگا کہ فاروق اعظم نے جو جو بولیا وہ قرآن بن کے آ گیا ہن جے ایک گل کراں جنوں تسی تے میں چنیے تسی آکھو شالوی صاحب آپ بندہ ٹھیک ہے میں کہوں گا ٹھیک ہے میرے بھائیاں آکھیا میں جس بندے نو اگا لایا تسی آکھے یار ٹھیک ہے اسی بھی پیار رکھنے ہوں بھی ساڑھے نہ رکھ دینے ٹھیک ہے تے تو آڈے میرے چنے بندے وچ تے شک کوئی نہ ہوئے نہیں سمجھ آئی میرے آقا ایویں عمر نو نہیں سی بلایا جڑے ویلے جناب والی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والی میرے آقا دے نال کعبے دا طواف فرما رہنے میرے آقا دے نال کعبے دا طواف پہ کر دینے اچانک فاروق اعظم دی نظر جناب والی مقام ابراہیم تے پئی عرض کیتی آقا کی عرض کیتی آقا عرض کیتی آقا کیے مقام ابراہیم میرے آقا نے فرمایا اے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے جناب والی ایتھے قدم لگے ہوئے نے سنیا جے ذرا غور دے نال فاروق اعظم نے عرض کیتی آقا اگر اجازت تو میں تے تو نفل نہ پڑھیے جڑے گہنے انہاں نوں پتہ ہے جڑے گہنے انہاں نوں پتہ ہے عرض کیتی آقا ایتھے تو نفل نہ پڑھیے اجے عمر دی زبان چوں نکلیا نال قرآن آ گیا آواز آئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی والی نالی قرآن آ گیا آواز آئی سونے جو عمر پہ آیاندہ ہے جو عمر پہ آیاندہ ہے رب پہ آیاندہ ہے جو عمر پہ آیاندہ ہے رب پہ آیاندہ ہے جو عمر پہ آیاندہ ہے رب پہ آیاندہ ہے جو عمر پہ آیاندہ ہے سونے ایک گل نہ دائیں کرے آجے نہ بائیں کرے آجے آج تو بعد کعبے حاضری ادھی قبول کرانگا جڑا مقام ابراہیم تے آکے نفل پڑے گا آواز آئی ودہا دے چرے والیا وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلا آئیے ذرا سنیے ایت قرآن دی ایک قید آئی ایک دن میرے آقا تشریف فرمانے سرکار دیاں بیویاں تو آڈی تے میری روحانی ماما بیٹھیاں ہوئیاں نے ایک بندہ ملن آیا دوجہ آیا تریجہ آیا چوتھا آیا پنجواں آیا 10 آئے 15 آئے تو آڈی تے میری ماما وہ تھی بیٹھیاں رہیاں جدو بندے ٹر گئے فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے آقا جدو بندے آندے نے میریاں ماما نو آنکھوں اندر ٹر جان کرن اے سامنے نہ بین کرن جدو اتنی بات ہوئی نال قرآن آ گیا آواز آئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ
जैब आवाज आई कमली वाले जो उमर आंदे थक गए हो तुसी थानू समझ नहीं आ रही सोने जो जनाबे वाली उमर आंदा है ओही करो। तीसरी आयत तो उमर दी जुबान विचों जो निकलिया जदों बदर दी जंग होनी सी ना बदर दी मैदान बदर दी हजूर ने सहाबा दी मीटिंग पाई फरमाया फिर कर लवीए जंग। कई आख्या कमली वाले उन्हें जी या रसूल अल्लाह जी तलवारां भी घोड़े भी घट ने ते अजे असी कोई ताकत विच भी नहीं। फरूक आजम उठ के खलो गए या रसूल अल्लाह जी सोने ये बदुआ दे चेहरे वाले ये माजाक दे नैना वाले जे आखे ते अर्ज करा। हजूर फरमाया सोने ये की आंदे ने तलवारां कोई नहीं घोड़े कोई नहीं ऊंट कोई नहीं कपड़े कोई नहीं इन्हां नूं पुछो तो सही लड़ना तलवारां नाल जे। मेरे आका फरमाया फिर जाना चाहिए कि नहीं। फरूक आजम ने आख्या या रसूल अल्लाह इत्थे रहना ही नहीं चाहिए जाना चाहिए। नाल ही जनाबे वाली कुरान आ गया आवाज आई वइल फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून। जनाबे वाली लाल कुरान आ गया कि महबूबा जी मैं उमर आंदा उनजे ही करना जे जाना ही जाना है जाना ही जाना है जाना ही जाना है। एक मुनाफिक मर गया। चौथी आयत सुनिया जे एक जनाबे वाली मुनाफिक मर गया ओदे जनाजे दा टाइम आया मेरे आका ते रहमतुल लिल आलमीन ने आका तुर पे जनाजा पढ़ान फारूक आजम ने हाथ जोड़ ले आका आप नू पैड़ा कहंदा रहा है ए गालियां देंदा रहा है ए बकवास करदा रहा है ए बुरा बोलदा रहा है ए मंदा बोलदा रहा है। आका ना जाया जे इस बेईमान दा असा नहीं जे पढ़ाना जनाजा आका रहन जो नहीं जाना। मेरे आका ने फरमाया उमर 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 अजे नहीं गल नहीं हुई जिब्रील आ गए कुरान आ गया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा। कमली वाले ऐसा नहीं पढ़ना इला जनाजा। फिर जुमला कमा सज्जे पासे वाले सौ गए ने समझान लगा अल्लाह फरमाया कमली वा रब आख्या जो उमर आंदा जो उमर कहंदा सोने ही करना। फिर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा ते बहुतान लगा जदों आप ते इल्जाम लगा तो हजूर ने सारे पूछया तुहाडा की इरादा। सारे अपनी अपनी राय दी। कई बारी अपने बंदे भी विच मारे जाते हैं उन्होंने भी दिमाग अगर पिछा हो जाता नहीं जी फिर हो ही सकता है इन्नी खलके खुदा जो गल पई करती है तो फिर होना ही है जी। अपने नेड़े रहने वाले बंदे भी बोल पेंदे होंदे ने। हाँ 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 मेरे आका ने फरूक आजम ने बुलाया बड़े बड़े सहाबियां ने इस मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सरकार ने फरमाया उमर तू रहा तेरा की ख्याल है। अर्ज की थी कमली वाले सीधा सीधा है ही बहुतान। अर्ज की थी कमली वाले ये है ही बहुतान जनाबे वाली कुरान आ गया। अच्छा हूँ वो बंदा बोलिया जे जिन्हों ये पता हो सिर्फ हो कि कुरान है ये कुरान पढ़िया गया वो बोलिया जे तो उच्चा बाकी मुंह बंद रखे जे मैनू पता लग जाएगा कि इनू समझ लगी कि कुरान थी इनू नहीं समझ लगी है। जनाबे वाली लाल कुरान आ गया आवाज आई सुबहानक बुहतानुल अज़ीम। जनाबे वाली कुरान आ गया सोने जो उमर आंदा ठीक है जो उमर आंदा आओ जरा सुनिया जे जनाबे
والی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب والی مصر دے گورنر نے ایک دن فاروق اعظم نو خط لکھیا، عرض کی تھی حضور آ جڑا دریائے نیل ہے، آ جڑا دریائے نیل ہے ہر سال یہ بند ہو جاندے تے اسی ہر سال ایک کماری لڑکی نو دلہن بنا کے اے دے حوالے کرنے اے تاں ٹر دے۔ فاروق اعظم نے قلم پکڑیا، کاغذ پکڑیا، فرمایا اے کیویں ہو سکدا ہے کہ محمد دا غلام عمر بیٹھا ہوئے تے دریا مرضی کردا ہوئے؟ بولو اچھا ذرا کہہ لو سبحان اللہ۔ فرمایا کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ او دا مصطفیٰ دا غلام بیٹھا ہوئے تے مرضی کرے؟ فاروق اعظم نے خط لکھے، خط لکھیا تو رکا جنوں دیتا نا، جنوں رکا دیتا، ہائے ہائے حضور دی غلامی تے مان ویکھیا جے، سمجھ جنوں آوے او انجی سنیا جے جی میں اگے سنیا سا جے، جی میں یہ مگرو کنڈ دی لائی مووی بنان دیا۔ اچھا اچھا تے نہیں کیوں سیانا بندہ نو کہ منہ دی ہر روز بن دی، کنڈ دی کوئی بھی نہیں بناندا تے میں تاں پوچھیں تو میں بات ترد کر رہا ہوں، توجہ ہے جڑے ویلے نا جنوں رکا دیتا نا، رکا آپ نے تے آپ نے فرمایا اے رکا رکھ کے نا پیچھے بھجن والی گل کریں۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، دریا خشک سی، فرمایا اے رکا رکھ کے، فرمایا پیچھے بھجن والی گل کری، حضور خیر ہے، فرمایا بس یاد رکھی پیچھے بھجن والی گل کری، حضور خیر ہے، وہ فرمایا رکا عمر دا نہیں، رکا مصطفیٰ دے نوکر دے۔ فرمایا پیچھا ادھر میرے حال ویکھیا جی، اے انج رکا پھڑیا سی، انج آ دریا ہے انہیں انج نال تریا، وہ اندر رب دی قسمیں جے میں ایک سکنٹ بھی کھلوندا نا تے میں انج تر کے پیچھا دوڑ لائیے، دریا دا پانی انج آیا جی میں آن دا حق ہے، آندہ میں کھلو گیا دریا دے اتے جا کے، آندہ میں کیا پانی بڑی دیر لوکاں دیاں تیاں برباد کیتیاں نہیں، آج پتہ لگا ہی عمر دے ہتھے آیا لگ پتہ گیا تینوں۔ تینوں بھی پتہ لگ گیا کہ آج میں کدے ہتھ آیا، یہ حضور دے غلامہ دی شان ہے، یہ حضور دے ستارہ آپ دی کمیز تے پیوند لگے ہوندے سن، دستار تے پیوند، امیر المومنین سن، جتی نو آپ سیندیاں رہنا تے کسے نے آکھیا نا ایک دن حضور تواڈے گھر جائیے نا تے سر چھت نال لگدا ہے، فرمایا پھر کی کراں؟ حضور اچھا ہی کر لو، فرمایا کر لے نا، توں گارنٹی دے میری قبر آ کے اچھی کر لے گا؟ فرمایا کر لینے اچھا جینا آن ہے، فرمایا کر لینے۔ حضور تے غلامہ نے ساری زندگی انج گزاری ہے جی میں گزارندہ حق ہوندہ ہے، سرکار دی نوکری دین دیا، حضور دی عزت دا نعرہ مار دیا، کریم آقا علیہ السلام دی محبت اور حضور دے عشق دا پرچار کر دیا تے نوکران دا یہی بندہ ہے، نوکران دا یہی بندہ ہے۔ کچھ نہ کوئی سبق لے کے جایا جائے یار، ایتھے آ کے بہنا واز کرنا تے سننا تے مقصد نہیں نا، انہاں نمازاں نہیں چھڑیاں، جہاد نہیں چھڑیا، حضور نال پیار نہیں چھڑیا، اولاداں چھڑیاں پر حضور نال پیار نہیں چھڑیا، ہاں اولاداں چھڑیاں پر حضور نال پیار نہیں چھڑیا۔ ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی آگ دی پوجا کرنا لا
ایک صحابی رسول دی شکایت لے کے آیا، آندا جی یہ میرے کو چنگی چوکھی لیندے نے، ٹیکس زیادہ لیندے نے۔ آپ نے فرمایا ادھر میرے ول ویکھیا جے، کاغذ تے قلم پھڑیا، جاگ دے، فرمایا لکھا ہے کام کی کرنا ہے، کام چلو پتہ نہیں۔ ایک بندہ آیا انہیں جدو ٹیکس دی گل کیتی ہے نا پھر باں ہو گئی۔ ہاں جی، جنہ ساری زندگی کھادا ہی جدو دینا پیا نا پھر انہیں آکھیا خیل ہو گئی ہوں نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا بے کرنا کی ہے، کام کیڑا تیرا؟ انہوں نے کہا جی میرا اے کام ہے۔ تو فرمایا تیرے کو بالکل ٹھیک رہ رہا، نہ آنا ود لے رہا نہ آنا کٹ لے رہا۔ انہوں غصہ سی فاروق اعظم تھے۔ ایک رات مسجد دے دروازے پیچھے آ کے لک گیا۔ فاروق اعظم نماز پڑھانا ہے، آپ نماز کھڑی کر لئی، ظالم نے 6 برچھیاں دے وار کیتے، 6 برچھے مارے۔ فاروق اعظم ڈول دے خون دے فوارے جاری نے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن نوف نو پکڑ کے مسلح تے کھڑا کیتا، فرمایا عمر دی جان جاندی ہے چاہے پر مصطفیٰ دی نماز نہ جائے، نماز نہ جائے۔ تے جناب والی جڑے ویلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال دا ٹائم ہویا، آپ دا جڑے ویلے وصال ہو گیا، مدینے دے گلی بازاراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، ہر پاسے رولا پہ گیا، دنیا پہ روندی ہے، در و دیوار جن پرند انسان حیوانات جانور پہ روندے نے، کیونکہ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا۔ فرمایا ہے ٹر چلنا پھر تانوں میری قدر نہیں نہ ہوئی، میں بعد تانوں یاد آواں گا۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا۔ روئے گا اپنا تے اپنا زمانہ مینوں روئے گا، جدو میں نہ دسیا میں خارانوں میں خانے وچ، جدو میں نہ دسیا میں خارانوں میں خانے وچ، جام سارے ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روئے گا، جام سارے ٹوٹ جان گے، جام سارے ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روئے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا، کئی لوک لوک رون گے، کئی بک بک رون گے، کئی بک بک رون گے، کئی لوک لوک رون گے، کئی بک بک رون گے، کئی بک بک رون
मैनू रोए गा अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोएगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोएगा। फारूक आजम ने नमाज की हालत विच शहादत दाप दी हुई जे नबी पाक ने फरमाया ना कि हुसैन शहीद है उसे नबी आख्या उमर शहीद है। असी उमर नूं भी तां मानने निस्बत हुजूर नाले हसनैन करीमैन नूं भी तां मानने निस्बत हुजूर नाले। नमाज होएगी